बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज अदालत के अंदर एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 1.5 दर्जन से ज्यादा बार इमरान अहमद खान नियाजी वल्द इकरामुल्लाह खान नियाजी हाल मुकीम डाला जेल कैदी नंबर जो भी आपका दिल करता लगा लें, उसको गालियां पड़ी हैं सर। और ये गालियां किसने दी हैं, ये सारा मामला क्या है, इसका आंखों देखा हाल है जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान अहमद खान नियाजी इस वक्त अडाला जेल के अंदर मौजूद हैं और उनको जो देसी कुकर मिल रहा है, उनको जनाब वहां पर एसी लगा हुआ है, जिम की सहूलत है, बेडरूम है, वॉशरूम है जी, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, पूरियां फैसिलिटी है ना जेल के बीच। इतनी फैसिलिटीज किसी ज्वाइन को नहीं मिलती हैं सर, जितनी फैसिलिटीज इमरान खान को जेल के अंदर मिली हुई हैं, और वो सारी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे हैं। ये है इमरान खान का हाल, जो जिसके बारे में लोगों ने ये या उसके चाहने वाले ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने बड़ा जुल्म हो रहा है। उन्होंने पता ही नहीं कि जुल्म किस चीज का नाम होता है। अच्छा, एक छोटी सी झलक मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी काल के ऊपर, उसके कहने के ऊपर, उसके उकसाने के ऊपर, उसकी वजह से जो लोग सड़क पे निकले, उन्होंने रियासत के अदारों के ऊपर हमला किया, नारे मारे, अगा लाइया, जो भी किया, मेरी उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिदे कहने ने सारा कुछ किया, वो भाई अंदर भी बैठा देसी कुकड़ खा रहा जे, और जो उसके कहने पर निकले उनको वकील भी अवेलेबल नहीं है। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, हमारे दोस्त है मोहसिन बिलाल साहब, वो बड़े आज ना दुखी दुखी से बैठे हुए थे और मैंने उनसे पूछा कि क्यों है, जर्नलिस्ट है और व्लॉग भी अपने करते हैं, बड़ा उस मुंडे दी ना अख है ये चीज़ों को जरा डिफरेंट एंगल ना देखता है, और बड़ा उसकी ना क्या कहते हैं ग्रिप हो जाती है चीजों के ऊपर। सम टाइम वो ऐसा सवाल करता है, बल्कि अक्सर वो ऐसा सवाल करता है कि बड़े बड़े जड़े ने वो जवाब देन तो रह ही जाते हैं। अच्छा, अब मोहसिन बिलाल साहब जो है वो ये कहते हैं कि भट्ट साहब, मैं आज गया था एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर, और वहां पर जो है कारकुन, आम कारकुन, उसकी हालत थी देखने वाली। और वो कहते सिर्फ पीटी की हालात नहीं थी, बल्कि जो टीएलपी वाले हैं उनकी भी जो आम कारकुन गिरफ्तार हुआ है, वो धरने देना था, या उसके बाद उन्होंने भी वकील नहीं पहला लगता, बुरे हालात हैं। जो पीटी वाले हैं उनको भी वकील नहीं मिल रहा। एक जो नौजवान गिरफ्तार है, उसके भाई से मेरी मुलाकात हुई, वो बड़ा अपसेट है, बड़ा परेशान लगा फिर रहा है कि मैं केड़े पासे जावा, क्योंकि जाहिर है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, वहां पर केस जो है वो बड़ा संजीदा है, तो उन्होंने डिफेंड करने वाला वकील कोई नहीं। पैसे नहीं होंगे भाई ने बंदे को, आम आदमी कितों पैसे खर्चे। मैं चूंकि हमने ये बहुत अर्ली एज में ये चीजें देखी हुई हैं, लोगों को हमने यानी इसी जे घोड़ी चढ़े नहीं थे, घोड़ी चढ़ जरूर देखा लोगों जो जिस तरह से लोगों के घरों के बर्तन बिके हैं अदालतों में इस लड़ाई को लड़ते हुए, जिसको जमहूरियत कहा जाता है, जिन्होंने इमरान खान इको झटके जो वापस सारा का सारा उत्थे जीरो तो सानू पहुंचाता। जी लड़ाई लड़ के पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल क्लास थी, जो साफी थे, जो वकला थे, वो एक स्पेस उन्होंने पैदा की थी डेमोक्रेसी की। इको ही जड़ी ना छाल दे विच पाए रिवर्स करा के सारा कुछ। अभी भी कोशिश हो रही है कि जमहूरी सिलसिला जो है वो चलता रहे, लेकिन बाहर मैंने वो देखा उन लोगों को, मैं बहुत सारे लोगों के घरेलू हालात से वाकिफ, वो किस हाल में पहुंच गए कि जनाब उनके पास खाने को रोटी नहीं थी, क्योंकि मुंडा जरा वो जेल से उन जमहूरियत का शौक चढ़ा है, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत है या उससे पहले जनरल जिया की हुकूमत है, और वो उसको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। बच पा रहा है नहीं पा रहा वो खरी गल है, मगर घर के भांडे भाई उन्हें मुकाते जी, ठीक है। फीसा वकीला नहीं आनी, पुलिस भी साड़ी तुहानू पता जो हालात कर दी है, कचहरी हस्पताल अल्लाह के दुश्मन ना ले जाए। ये सच्ची मुची बात है, पाकिस्तान के अंदर तो कम अज कम यही हालात है। एनी हाउ, अब वो मोहसिन बिलाल साहब इस हवाले से काफी जो हैं वो अपसेट बैठे हुए थे। फिर उन्होंने मुझे कुछ तफसील बताई कि सर वहां पर तो ये हालात चल रहे हैं। फिर अखबार जमानतें भी हो गई हैं,
عالیہ حمزہ اور وہ صنم جاوید، اس طرح کی جو خواتین ان کے سمیت میں ہر کوئی 40 سے زیادہ ان کے خواتین ہیں اور کارکن ہیں جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں، لیکن ان کی پھر اب میرا خیال ہے کسی اور کیس میں گرفتاری ہو گئی ہے، مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے۔ اچھا، اب وہاں پر تو یہ حالت ہے، یہ جو لوگ اس طرح ماترا دے پتی پتر جیل چ گئے نے، وہاں ان کی تو حالت یہ ہے۔ عمران خان کی حالت یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اندر پوائنٹ سکون.com کر رہا ہے۔ اچھا، اب عمران خان کی جو بیوی نمبر 3 ہے، وہ ہوتا ہے نا، ظاہر ہے کہ ان کے 3 ماشاءاللہ انہوں نے شادیاں کی ہیں، اور اب جو تیسری بیوی ہے ان کا جو مرد اول ہے، یعنی ان کا شوہر جو پہلا شوہر ہے، وہ آج عدت میں نکاح والے کیس کے اندر وہاں پر گیا عدالت کے اندر۔ وہ جو عدالت کے اندر سین بنا وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان جو ہیں وہ عدت والے کیس میں بری ہوں گے، ان کی ضمانت ہو جائے گی، ان کی ضمانت نہیں ہوگی، یہ بالکل ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک لیگل میٹر ہے، اس پر میں ابھی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ فیصلہ پینڈنگ ہے، اور بلکہ جج نے تو لکھ کے دیتا کہ پاجی یہ فیصلہ کسی اور جج کے کول بھیج دیو، میں نہیں کیس سننا، یہ انہوں نے لکھ کر ہائی کورٹ کو بھیج دیا۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات، اس بات سے کسی نے انکار نہیں کیا ابھی تک۔ جو لطیف والا کیس تھا، جو لطیف نے جو دیکھا، کیونکہ لطیف تو دیکھتا رہا نا سارا کچھ، خاور مانیکا کا جو گواہ تھا، وہ جو باتیں کرتے رہے، وہ ان سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ عمران خان نے سب جو ہیں شادی سے پہلے بشرا بی بی سے علیحدگی میں ملاقاتیں کرتے رہے۔ یہ عدالت کے اندر ابھی کسی جگہ کے اوپر یہ آن ریکارڈ نہیں آیا کہ یہ گل جھوٹ ہے، وہ اس میں بری ہو جائے بے شک، وہ کہ جی عدت میں نکاح نہیں ہوا، وہ کہ جناب عدت پوری ہو گئی سی، مجھے نہیں پتا اس بارے میں، یہ تو ظاہر ہے عدالت کے اندر کیس ہے، لیکن ایسا گل تو انکار کوئی نہیں کر رہا، جس طرح ٹیریان سے انکار کوئی نہیں کرتا، عمران خان انکار نہیں کرتے کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے، اقرار بھی نہیں کیا لیکن انکار بھی کبھی نہیں کیتا۔ اسی طرح ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی انکار نہیں کرتے۔ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بینش سلیم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ 2-3 جرنلسٹ اور تھے، اور باقی 2 کا جھکاؤ جو ہے وہ بڑا واضح طور پر عمران خان کی جانب تھا۔ بینش سلیم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے موقف جو ہے اس حوالے سے دے رہی تھی، تو انہوں نے یہ بات وہاں پر کی کہ یار کوئی انکار ہی کر دے کہ ٹیرین جو ہے اس کی بیٹی نہیں ہے۔ اچھا، ہوں اس گل کا جواب کسے بول نہیں گا، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس گل تو رولا پا دیتے ہیں سارے جنے۔ یہ ایک عجیب سین ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے حامیوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ بھائی نا اے تحرین والا کیس بھی ٹھیک ہے تے عدت نکاح والا کیس بھی ٹھیک ہے۔ اے بھائی جڑے نے یہ شادی سے پہلے بغیر نکاح کے ملتے رہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ایک چیز کم از کم فیکٹ کے طور پہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں طرف سے اس کو یعنی مانا ہوا سچ کہا جا سکتا ہے۔ باہر آج ہوا یہ عدالت کے اندر پیشی تھی، اور وہاں پر تو آج فیصلہ دن سے نا سر عدت میں نکاح والے، لیکن اس سے پہلے کوئی 10-15 منٹ کی ایک ہیئرنگ ہونی تھی، کیونکہ جو رضوان عباسی ہیں جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا تھا جی میں نے کچھ بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا 10 منٹ یہ مکا لو۔ اس دوران میں خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ عدالت کے اندر انٹر ہو گئے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو میں آپ کو ساری بات بتانے لگوں نا، یہ میں نے علی حمزہ صاحب ہیں جو جرنلسٹ ہیں، اور میں نے ان کو ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، تو میں اس وہاں سے سین سن کر آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں پیش کرنے لگا جو میں نے ان سے سنا، اور میں نے ایک اور سورس کو بھی اس میں ایڈ کیا، اور وہ سورس چونکہ اس نے مجھے کہا ہے کہ میرا نام لینا، لہذا میں اس کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ ان 2 سورسز سے کنفرم کر کے میں آپ کو چیز جو بتانے لگا ہوں وہ پکی کچور قسم کی کنفرم ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو رضوان عباسی صاحب اپنے دلائل دے رہے تھے، اس دوران
खावर मानिका साहब आए और खावर मानिका के साथ कुछ 5-7 लोग थे और कुछ ऐसे वकला थे जो इस्लामाबाद के वकला नहीं थे, वो शायद अपने गांव से लोगों को लेकर आए थे, वो वहां के वकील होंगे। वो आए और खावर मानिका ने सीधा रोस्ट्रम पे आकर, जी मुझे आपसे बात करनी, जैसे साहब मेरी बात सुने, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, ये जब से ये इद्दत में निकाह वाला केस हुआ है तो हमारे गांव में जो बच्चियां हैं और वो लोग हैं वो इस तरह के वाकयात में इजाफा हो गया है, और फिर लोग मेरे पास आते हैं कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो सर आपकी बड़ी ज्यादती हो रही है, हमारा माशरा खराब कर दिया इस शख्स ने पकड़ के। अच्छा, जब ये वो शख्स वगैरह वो कह रहा है तो उस वक्त उसने कमोबेश 18 बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो गाली के जुमरे में आते हैं। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि मैं उन अल्फाज को ना ही दोहराऊं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन यह है कि वो अल्फाज उन्होंने इमरान खान के लिए अदा किए। जब वो ये अल्फाज अदा कर रहे थे उस वक्त वहां पर तहरीके इंसाफ के लोगों का रश था, वहां पर बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद थे, वहां पर जो उनके वकला थे वो भी मौजूद थे, वहां पर वो अहमद फराज साहब के साहबजादे वो भी थे, और भी लोग मौजूद थे, कमल शोजब साहबा मौजूद थी। अब जब वो गाली देते थे तो पीछे से जो ये वकला थे या वहां पर पीटीआई के लोग थे वो शेम शेम के नारे लगाते थे, लेकिन वो अपनी जो बात है वो करते चले जाते थे। खैर, इस दौरान उन्होंने अदम एतमाद कर दिया जज साहब के ऊपर। उन्होंने कहा कि जज साहब मुझे आप पर एतमाद नहीं है, मुझे पता है कि आपने आज क्या फैसला देना है, क्योंकि मेरी बेटियां जो हैं वो इस वक्त बनी गाला पहुंच चुकी हैं और वो अपना बेड शेड सेट कर रही हैं, वहां पर घर को सजा रही हैं कि आज हमारी मां ने घर आ जाना है, तो फैसला तो मुझे पहले पता चल गया, तो लिहाजा मुझे आप पर एतमाद नहीं है, आप ये फैसला ना करें। जज ने कहा यार तो पहले भी मेरे तो बदएतमादी की थी, तो मैं जरा ना आप मुझे बता दें फिर क्या मैं क्या करूंगा, आप 5 मिनट के लिए बाहर जाएं और सोच के मुझे बता दें। उन्होंने कहा जी मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये फैसला ना करें। जज साहब खैर जो है वो इस दौरान जो है शोर बढ़ गया तो जज साहब उठकर चले गए। अब बताने वाले और देखने वाले कहते हैं कि फिर उठे एक बकायदा उधम मच गया, नारे लग रहे थे। इस दौरान कमल शोजब साहबा जो हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने टेबल के ऊपर हाथ मारे और हाथ मारकर उन्होंने कहा कि वकला जो उनके पीटी के लोग थे कि आप सबको शर्म आनी चाहिए। वो शख्स यहाँ पर खड़ा होके खान साहब के खिलाफ बकवास कर रहा है और गालियां दे रहा है और तुम लोग खड़े हुए हो। ये वो एक स्टाइल होता है महल्ले दे विच जिस तरह बुढ़िया गुस्सा नहीं पवांदियां बड़े अपने पासे दे लोगों ना ते लड़ाई कराने लई, तो वो उस तरह का उन्होंने गुस्सा दिलाया जिसका नतीजा ये निकला कि फिर लड़ाई हो गई। ठीक है, और कमरा अदालत के अंदर भी खावर मानिका के ऊपर हमला किया गया, उन्हें बोतल मारी गई, तिक्के मारे गए। उनके साथ जो लोग थे उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की। अब वो वहां से निकले हैं तो बाहर, तो फिर 1-2 वकील जो हैं वो आए हैं और एक वकील ने आके खावर मानिका को थप्पड़ मारा है, वो गिर गए। वो सारा मंदिर आपने देखा, फिर भाई नु कुट पै गई। कमल शोजब साहबा जो है जो वो चाह रही थी वो काम हो गया। उनकी यानी ये कह लें इन्वर्टेड कॉमर्स में गैरत दिलाने पर गैरत आज ही गई। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि खावर मानिका जिस एजेंडे पर आए थे ना वो भाई ने बड़ा काम पूरा करके गया। आज का दिन अगर कोई फतह याब हुआ है तो वो खावर मानिका हुआ। वो इस तरह कि उसने अब जो फैसला था जो आज हो रहा था, एक तो उसने उसको डिले करवा लिया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अब उसको मार भी पड़ गई है। अब वो जब अगली पेशी पर आएगा खावर मानिका तो वो उससे पहले सिक्योरिटी मांगेगा, और चूंकि ये सब ने देखा है कि वो उठ पाएगी और ये हमलावर हुए हैं, नतीजा ये होगा कि अब उसको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। और ये जो सारी अदालत यूथिया ना भर जाती सी, अब ये काम नहीं हो सकेगा। तो जिस एजेंडे के तहत खावर मानिका साहब आए थे वो पूरा काम करके गए हैं। ज़हीन आदमी ना पाएंगे, जो बंदे ने सीएसएस किया हुए वो ज़हीनी होगा, समझदार ही होगा। लेकिन मैं यकीन ये बात कहना चाहता हूं कि हुजूर जो खावर मानिका साहब ने आज रो रो के दास्तानें सुनाई और पहले भी उन्होंने कई बार रो रो के दास्तानें सुनाई हैं, खावर मानिका साहब अगर यही दास्तान जो है 6-6.5 साल पहले, यानी तब अगर वो क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में गैरत खा जाते तो भाई ने साडा मुल्क भी बच जाता।
ساڈی اکانومی بھی بچ جاندی اور یہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں یہ ان کا گھر بھی بچ جاتا. ٹھیک ہے. باہر آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں جیت جو ہے وہ خاور مانیکا کی ہوئی ہے فی الحال. ویسے تو عمران خان کے اب قسمت میں کیا لکھا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جو حالات و واقعات ہیں ان کے مطابق تو عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل ہی رہیں گے. وقت تو وقت کوڑ لکھپت ہی جائیے گا. اس سے زیادہ اس کو کوئی تبدیلی اس کی زندگی میں مزید آتی مجھے دکھائی نہیں دے رہی. آج جو خاور مانیکا چاہتا تھا وہ اپنا ایجنڈا پورا کر کے واپس گیا ہے. جو میرے پاس اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ کے ساتھ ایز اٹ از شیئر کر لیا. آپ دوستوں درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویڈیو.